জঙ্গল মহলের যে মানুষগুলা বঙ্গালে আছে, এই যে পুরুলিয়া, যে বাঁকুড়া জেলা, এই যে মেদিনীপুর জেলা, এই যে ঝাড়গ্রাম জেলা, আর এইখানে যে মানুষগুলা রয়েছে ওদের সুধি নিতে নেই, ওদের মুখের সুখের কথা শুনতে নেই। খেলা হবে, কি খেলা হবে, এই কি খেলা হবে তুমি? এইখানে জঙ্গল মহলের মানুষ আজকে এদের সামাজিক স্থিতি, এদের আর্থিক স্থিতি কেমন আছে, এইটা তোমাকে ভাবনা করতে হবে। এই যে 2024 ইলেকশন আসবে, জঙ্গল মহলের মানুষে আপনাকে সবক দিতে যায়, আর ওয়ার তৈরি আজকে এরা করছে। নিশ্চয়ই আপনার ভোট থাকে, আপনার ভোটের তাকতে সরকারকে উত্তর দেওয়ার দরকার। যদি আজকে এই জঙ্গল মহল बंगाल हिस्सा वोटे, ठीक है बंगाल हिस्सा वोटे, तो किंतु ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक कैसे हो, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे धनबाद बोकारो में कई औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ कंपनी है, फैक्ट्री है, रोजगार का साधन है, नौकरी चाकरी का जगह है। हमारे आपके बंगाल में, यही पुरुलिया में, बगल में खड़गपुर में, रघुनाथपुर में कई जगह है जहाँ कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, उद्योग है। वहाँ बंगाल के मानुष को क्या मिलता है, ये सरकार को बताना होगा।